السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, danas ću govoriti o ashabu koji je učestvovao na Bedru. Njegovo ime je Hazreti Muaz bin Haris radijallahu anhu. Benu Malik bin Nadjar je bilo njegovo pleme koje je ogranak ensarijskog Hazrađ plemena. Otac mu se zvao Haris bin Rifa, a majka Afrat bin bint Ubejd. Hazreti Muawiz i Hazreti Auf su bili njegova braća. Sva trojica ove braće su bili poznati po imenu njihovog oca, također po imenu njihove majke, i sva trojica su bili poznati kao Benu Afra. Hazreti Muaz i njegova braća Hazreti Auf i Hazreti Muawiz su učestvovali na Bedru. Braća su mu postali šehidi u toku Bedra, a Hazreti Muaz je učestvovao u svim borbama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prema jednom hadisu, Hazreti Muaz bin Haris i Hazreti Rafi bin Malik Azuraki su bili među prvim ensarijama koji su prihvatili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u Mekki. Hazreti Muaz je bio među 8 ensarija koji su prihvatili poslanika sallallahu alejhi ve sellem na bejati Akba u Mekki, kada je bila zakletva na Akbi. Također je bio prisutan i na drugom bejatu Akba. Kad se Ma'mer bin Haris preselio iz Mekke u Medinu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Muaz bin Haris. Iako sam spomenuo smrt Ebu Džehela prošle godine na hudbi, predstavit ću te detalje ponovo zbog toga što su vezani za Hazreti Muaza radijallahu anhu. Hadis koji ću predstaviti, Hazur kaže, je iz Buharija. Salih bin Ibrahim prenosi od svog djeda Abdurrahman bin Aufa, koji je rekao: dok sam stajao u redovima na Bedru, pogledao sam lijevo i desno i ugledao sam dvojicu mladih momaka ensarija. Ja sam poželio da sam se nalazio među redovima gdje su bili stariji i jači ljudi. Onda je jedan od njih me upitao:
Amidža, da li ti znaš ko je Ebu Džehel? Rekao sam mu, sine, što će ti to? On je rekao, ja sam čuo da je on progonio časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kunem se onim u čijim je rukama moj život, ako ga ugledam, neću skloniti svoje oči s njega dok god jedan od nas ne umre. Hazreti Abdurrahman bin Auf kaže, ove riječi su ostavile mene zaprepašćenim. I onda isto tako drugi koji je stajao sa moje druge strane me je dotakao i upitao isto pitanje. Kaže, poslije kratkog vremena ugledao sam Ebu Džehela i rekao sam im, eto vam te osobe o koje ste me pitali. Čim su ovo čuli, požurili su prema njemu i naparali su ga dok nije umro. Poslije ovoga došli su do časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga informišu. Časni poslanik je upitao koji od vas ga je ubio. Oba dvojica su rekli da su ga ubili. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem onda ih je upitao da li ste obrisali svoje mačeve. Oni su rekli ne. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pogledao njihove mačeve i rekao, oba dvojica ste ga ubili. Poslije ovoga je rekao, njegovo blago će biti dato Hazreti Muaz bin Amr bin Džamu. Oba dvojica su se zvali Maaz bin Afra i Maaz bin Amr bin Džamu. Azur kaže, ovo je hadis iz Buharija. Hazreti Anas prenosi da na dan Bedra časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko će otići i provjeriti šta se je desilo Ebu Džehelu. Ibn Masud je otišao i vidio dvojica sinova od Afra, Hazreti Muaz i Hazreti Muaviz, su ga udarali svojim mačevima do te mjere da je bio pred smrt. Hazreti Ibn Masud je otišao kod njega i upitao, da li si ti Ebu Džehel? Hazreti Ibn Masud prenosi, uhvatio sam ga za bradu Ebu Džehela. Ebu Džehel mi je rekao, da li si ubio moćnijeg od ovoga? Ili je rekao, da li je vaša nacija ubila većeg čovjeka od njega? Ahmed bin Yunus spominje ovaj hadis na sljedeći način, da Hazreti Abdullah bin Masud je rekao, da li si ti Ebu Džehel? Ovo je također hadis iz Buharija. U komentaru ovog hadisa stoji, u nekim hadisima se spominje da dvojica sinova od Ebu Afra su napali Ebu Džehela do te mjere da je skoro bio pred smrti. I Hazreti Abdullah bin Masud mu je odrubio glavu poslije. Ovo je spomenuto u Buhariju. Knjiga Mugazi Alama ibn Ađa Eskalani je izrazio mogućnost da je Muaviz bin Afra također napao, jer druga dvojica braće su to već uradili. Što se tiče ko je učestvovao u ubistvu Ebu Džehela, mi nalazimo detalje u vezi ovoga na sljedeći način. Ibn Hišam prenosi od Alama ibn Isak da Muaz bin Amr bin Džamu je ranio Ebu Džehela u nogu. Rezultat toga je bio da je on pao. Ikrama bin Ebu Džehel je udario Hazreti Muaza po ruci sa svojim mačem i odsjekao mu je. Ruka ili šaka su mu bile odsječene. Onda je Muaviz bin Afra napao Ebu Džehela i tako je Ebu Džehel pao na zemlju,
ali je i dalje bio živ. Poslije je Abdullah bin Masud odrubio mu glavu. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Abdullaha bin Masuda da provjeri da li je Ebu Džehel preminuo, Hazreti Abdullah bin Masud mu je odsjekao glavu. Prema hadisu iz Muslimove zbirke, dvojica sinova od Afra su napali Ebu Džehela tako jako da je umro kao rezultat od tog napada. Slično u Buhariju naslovom Ubistvo Ebu Džehela se zabilježava ovo na sličan način. Imam Kurtubi ima neke sumnje u vezi ovog, kaže da neki prenosioci pogrešno miješaju da Muaz bin Amr bin Džamu kao njegovo ime umjesto Muaz bin Afra i da je umjesto njega bio Muaz bin Amr bin Džamu. On govori da se ova dva imena miješaju. Drugi komentar govori da Muaz bin Džamu nije bio iz potomstva Afra i da je Muaz bin Afra bio jedan od osoba koji su ubili Ebu Džehela. Izgleda da je neki amidža ili rođak od Muaza bin Afra bio prisutan ili samo jedan sin od Afra se spominje. Ali prenosioc je možda greškom naveo oba dvojicu. Ovi sinova Ebu Omer kaže da najautentičniji hadis je od Enes bin Malik radijallahu anhu, gdje je rekao da Ibn Afra je ubio Ebu Džehela, to jeste jedan od sinova od Afra. Ibn Jatin prenosi da postoji mogućnost da Muaz i Muave su bili braća od iste majke ili usvojena braća. Alama Daudi tumači da ova dvojica braće su Sahel i Suheil, a rečeno je da su oba dvojica bili Muaviz i Muaz. U svakom slučaju uvijek se spominje da su da su 3 ili 2 osobe ubile Ebu Džehela. I među njima se spominje Hazreti Muaz bin Haris. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib piše o ovom polje na Bedru je bilo borilačko, 3 puta veća vojska se suprotstavila muslimanima, bili su prenaoružani i spremni da izbrišu islam. Muslimani su bili u malom broju, nenaoružani i siromašni. Kako god, njihova ljubav za Božje jedinstvo i ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je bila ogromna. Moć ubjeđenja žive vjere je najveća moć na svijetu i to je njima ulilo izvan ovu svjetsku moć. U to vrijeme na bojnom polju su pokazali istinsku korist vjeri. Svaki čovjek je išao dalje ispred drugog i svi su žudili dati život za svoju vjeru. Hamza, Ali, Zubir su probijali red po red neprijatelja. Žar koju su Ensarije imali je da je Abdurrahman bin Auf rekao: kad je borba izbila, pogledao sam lijevo pa desno od sebe i ugledao sam dvojicu mladića Ensarija sa mojih strana. Kad sam ih ugledao, srce mi je potonulo, jer u ovakvim ratovima pobjeda zavisi od toga ko ti je sa lijeve i desne strane. Jedna osoba koja ima oba dvije strane obezbijeđene može se dobro boriti. Abdurrahman dodaje: i dalje sam razmišljao o ovome kada je jedan od ove dvojice me tiho upitao: o Amidža, ko je Ebu Džehel? Taj što je
taj što je zadavao probleme časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tiho je to govorio kao da nije želio da ga ovaj drugi s moje druge strane čuje. Ja sam ovaj mladić je rekao, ja sam se zakleo uzvišenom Allahu da ću ga ubiti ili da ću poginuti pokušavajući da ga ubijem. Nisam mu ni odgovorio i drugi mladić me je upitao isto. Kad sam čuo ovu njihovu hrabrost, bio sam zaprepašćen, jer Ebu Džehel je bio general armije i bio je opkoljen vojnicima. On kaže, pokazao sam i rekao, to je Ebu Džehel. Abdurrahman kaže, samo što sam pokazao, oba dvojica su krenuli naprijed, prolazeći kroz neprijateljske redove pravo do Ebu Džehela. Oni su to tako brzo uradili da je Ebu Džehel i njegovi vojnici bili iznenađeni i Ebu Džehel je pao. I Krama Ebu Džehel je bio uz svog oca. Iako nije zaštitio oca, uspio je da udari Muaza iza njega, da mu je presjekao lijevu ruku, koja je visila poslije. Muaz je potjao i Kramu, ali on je pobjegao. Stane njegove ruke mu je smetalo da nastavi da se bori, pa ju je on osjekao i nastavio s borbom. Dok je govorio o ovom, Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu kaže, Ebu Džehel je bio ta osoba kad se rodio, sedmicama su se klale kamile i žrtvovale i dijelile ljudima. Meka je zvučala muzikom i ljudi u Meki su slavili na dan njegovog rođenja. On dalje piše, kad je ubijen u toku Bedra od dvojice 15-godišnjaka Ensarija koji su ga ranili. Hazreti Abdullah bin Masud kaže, kad su ljudi se vraćali iz borbe, otišao sam da vidim one koji su bili povrijeđeni. I on je bio iz Meke i Ebu Džehel ga je odmah prepoznao. On kaže, hodao sam ratnim poljem i ugledao sam Ebu Džehela koji je bio povrijeđen i jadio je. Kad sam mu prišao bliže, rekao mi je, ne izgleda mi da ću preživjeti ovo stanje. On je rekao, zato što si iz Meke, želja mi je da me ti ubiješ, da okončaš ovu bol. Kao što znaš, ja sam mekanski poglavica i osjeci moju glavu s vratom, jer tako trebaju da se poglavice ubijaju. I želim tako da uradiš. Abdullah bin Masud kaže, osjekao sam mu glavu odmah blizu vilice i rekao sam mu, čak ni tvoja zadnja želja neće biti ispunjena. Vidite kako je njegov kraj bio sraman. Osoba koja cijeli život je uzdizala svoju glavu, ali kad je bio ubijen, njegova zadnja želja nije bila ispunjena i osjekao mu je glavu suprotno njegovim željama. Hazreti Rubej bin Muaviz prenosi, moj amidža Hazreti Muaz bin Afra je dao svježi hurmi i poslao me poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mi je dao neki nakit koji je dobio od guvernera iz Bahrein. U drugom hadisu Rubej bin Muaviz prenosi, moj amidža Hazreti Muaz mi je dao poklon da odnesem časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, a poslanik mi je dao poklon koji je dobio od guvernera iz Bahreina. Alama ibn Asir piše, guverner iz Bahreina i drugi guverneri su počeli slati poklone poslaniku sallallahu alejhi ve sellem kad se islam proširio i učvrstio. Poslije kad im je poslao pisma i oni su
vraćali pisma i poklone. Hazreti Muaz bin Haris se ženio 4 puta. Detalji su sljedeći. Prva supruga je bila Habiba bint Kejs, imala je sina Abdullaha. Druga Hazreti Umi Haris bin Sabra i s njom je imao sina Haris, Auf, Selma, Umi Abdullah i Ramla. Treća supruga mu se zvala Umi Abdullah bin Numeir, sa kojom je imao Ibrahima i Ajšu. Četvrta je bila Ramla bint Haris, sa kojom je imao Saru. Alama ibn Asir u svojoj knjizi je zabilježio nekoliko detalja u vezi smrti Hazreti Muaza radijallahu anhu. Prema jednom, Hazreti Muaz je bio ranjen na Bedru i preminuo je od tih rana kad se vratio u Medinu. U drugom hadisu se prenosi da je živio do hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. Prema trećem se zabilježilo da je živio do hilafeta Hazreti Alija i da je preminuo u bitki Safin, bitka protiv Amir Muavije, u 36. ili 37. godini poslije hidžre. Hazreti Muaz se borio na strani Hazreti Alija radijallahu anhu. U svakom slučaju postoje različiti podaci u vezi njegove smrti. Ako analiziramo njegove brakove i djecu, izgleda da je živio dug život, to jeste ako su ovi hadisi zaista vezani za njega. Poslije detalja o ovom ashabu ja ću da spomenem cijenjenog Rana Naimudin Sahib. On je bio sin od Ferouzudin Munši Sahib. Preminuo je. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Svi smo Allahovi i njemu se vraćamo. Hazur kaže bio je bolestan duže vrijeme i često bi išao u bolnicu. Doktori su uvijek govorili da mu se bliži kraj, ali bi se uz Allahovu pomoć oporavljao i čim bi se oporavio da može hodati, dolazio bi u džamiju. Razbolio se je opet i ovo mu je bio kraj. Prema dokumentima rođen je 1934. godine, ali prema drugim izvorima godište mu se vodi kao 1930. ili 32. Prema dokumentima imao je 86 godina. Ahmedijat je došao preko njegovog oca 1906. godine. On je uzeo bejat, zakletvu od obećanog Mesija alejhi salama kroz pismo. Kad se Indija i Pakistan razdvojili, njegova porodica je ostala u Lahoru. 1948. godine Rana Sahib se doselio u Rabvu. Tu je služio u Furkan bataljon. Poslije ove službe Halifatul Mesih II radijallahu anhu ga je poslao u Mirpur Has na trening i tu je boravio nekoliko godina. Odavno je Musi, to jeste dio vasijet, od 1951. godine. Supruga mu je Sara Parvin. Ona je unuka od jednog ashaba od obećanog Mesija alejhi salama. 3. augusta 1954. godine je postavljen za stražara u osiguranju. 1955. do 1959. služio je na toj jednoj poziciji. Hazreti Halifatul Mesih II radijallahu anhu je boravio u Džaba Nahla i tu je radio komentar časnog Kur'ana. On je također išao sa halifom i njegova dužnost tad je bila da nadgleda generator. Prema dokumentima Al-Vasijat 1978. godine je prestao raditi tu poziciju straže i odselio se u Harpa i tu se brinuo o džamiji. 1984. godine opozicija je napala tu džamiju. On je bio stažar zbog toga što su
se branili, on i još 10 su bili prijavljeni i podignuta je tužba protiv njih 26. oktobra 1984. godine. Do marta 1994. godine bio je zarobljenik na Allahovom putu. Umjesto da kazne one koji su napali tu džamiju, 11 Ahmedi muslimana je bilo privedeno. Ovaj slučaj je prebačen na specijalni vojnički sud u toku vremena Zia Haq. 16. februara 1985. bilo je suđenje i nastavilo se do 1. juna 1985. godine. Prvo je bilo 11 osumnjičenih, pa onda su smanjili na 7. Rana Naimuddin Sahib, njegov slučaj je stajao kao na čekanju, na istraživanju. Dvojica od ovih 11 su otišli izvan zemlje. Dvojicu njih sud je oslobodio i ovih 7 je bilo kao na čekanju i istraživanju. Taj isti sud je poslije donio odluku za smrtnu kaznu za Rana Sahib i za jednog misionara, a 5 od ovih je dobilo 25 godina u zatvoru. I oni su ponovo predali zahtjev, žalbu i sud u Lahoru u martu 1994. godine ih je oslobodio. 19. marta 1994. godine, poslije svih papira završenih, oni izlaze iz zatvora. Možemo reći da ove osobe su bili blagoslovljeni da provedu 9,5 godina u zatvoru. Poslije neki drugi sud je podigao tužbu protiv ovih istih osoba. Suđenje je ponovo započelo 2013. i do dan danas ovaj slučaj je otvoren. Rana Sahib u toku boravka u zatvoru bio je zlostavljan od strane policije i oni su tražili da on prizna da je čuvar halife i da ga je halifa poslao da ubija muslimane. 1994. godine, kad je pušten iz zatvora, preselio se u London. Ovdje je također izvršavao dužnosti koje nisu bile za njegove godine, pošto je starija osoba. 2010. godine njegova najstarija kćerka je preminula, a poslije malo vremena i njegova supruga. Hazur kaže, on je tražio od mene da ode u Pakistan. Rekao sam mu da može, ali da se brzo vrati. Otišao je i poslije nekoliko dana se vratio. On ostavlja iza sebe jednog sina i 4 kćerke. Njegov sin je također dao svoj život u službi džemata i služi u uredu privatnog sekretara ovdje u Velikoj Britaniji. Hazur kaže također sve njegove kćerke žive u Londonu. Njegov sin Rana Wasim Sahib kaže: moj otac nas je uvijek učio i savjetovao da ostanemo povezani uz hilafet i da je sve u životu povezano sa tom našom vezom s hilafetom. On je imao ogromnu ljubav prema hilafetu. On bi govorio kad bi god išao da izvršava dužnost i kad bi ugledao halifetul Mesiha, dobio bi veliku energiju. On također je govorio tajna za njegovo dobro zdravlje je izvršavanje džematskih dužnosti, a da to ne radi, onda bi samo sjedio kod kuće. Bio je vrlo tačan
da izvršava svoje dužnosti na vrijeme. Uvijek bi bio spreman 2-3 sata prije vremena. Njegov sin kaže, ja bi mu govorio, oče, ima još dosta vremena do dužnosti. On bi mi rekao, šta neka ima vremena, ali šta ću ja da radim kod kuće? Dr. Hišam je napisao, kad sam pročitao sve njegove medicinske dokumente, bio sam začuđen da je on tako bio aktivan. Inače, ljudi njegovim godinama sjede kod kuće ili su i u domovima. Rana Sahib je govorio ovom doktoru da tajna njegovog zdravlja je bila da bi on redovno išao i izvršavao dužnosti u džamatu i bio u blizini Halifatul Mesiha. Njegov sin dalje govori, ja bi često masirao njegove noge. Kad sam prišao blizu njegovog koljena, on je malo uzdahnuo. Pitao sam ga šta mu je. Rekao je ništa. Kako god insistirao sam i onda mi je rekao da je od povreda koje je zadobio u zatvoru. Uvijek je pokazivao sabor i istrajnost. Hazur kaže, u zatvoru u Pakistanu se ophode na najokrutnije načine, ali on je to sve podnio sa istrajnošću i nastavio se ponašati istrajno i poslije izlaska iz zatvora. Ako bi se razbolio, nikome ne bi spominjao. U stvari, samo bi rekao, sva hvala pripada Allahu. Ja sam u redu. Što se tiče njegove poslušnosti prema hilafetu, on dalje govori, ja bi često pitao mog oca da mi govori o halifama. Jednom je rekao da je išao sa Halifatul Mesihom drugi u Džaba. On je tada pisao tefsir Kur'ana i on kaže, zbog nečega što sam ja uradio, Hazur je bio nezadovoljan sa mnom. I Halifatul Mesih drugi mi je rekao da idem u džamiju i učim istakfar. Ja sam otišao u džamiju. Ta džamija je bila napravljena od blata. Imala je vrlo malu avliju. Sjedio sam tu i počeo da učim istakfar. Kad odjedanput veliko nevrijeme je izilo, kiša je jako padala, ja sam nastavio da sjedim i učim istakfar. I također jedan nosač zid je u džamiji se oborio. Halifatul Mesih drugi je pitao gdje je Naim. Ljudi su me tražili, našli su me i rekli su da me Hazur traži. Kad sam došao kod Halifatul Mesih drugog, on mi je rekao, znao sam da ćeš ti da sjediš i dalje u džamiji. Ja sam ti oprostio, možeš da ideš. Njegov sin dalje piše, kad je Halifatul Mesih drugi počeo da piše tefsir, moj otac je dobio priliku da ga služi. Uvijek se rado sjećao tih dana. Moj otac bi uvijek rado dijelio dobre vijesti sa svima, ali nikada ne bi govorio nikome tužne vijesti i poteškoće. On dalje piše, bio je nježan otac i pravi prijatelj. Kada je moja molba da dodijelim život u službu džemata bila prihvaćena, moj otac mi je rekao da je ovo vrlo težak zadatak i da bi ga ispunio treba provesti život u traženju oprosta od uzvišenog Allaha. Savjetovao me je, ako me iko povrijedi, da nikada ne odgovaram na to istinu i ne ulazim u argumente i uvijek tražim pomoć od uzvišenog Allaha. Rekao mi je, uvijek budi strpljiv i traži Allahovu pomoć. On bi mi davao savjete kao prijatelj i ponašao se prema mojoj supruzi kao najbliži prijatelj. Jednom je rekao da je jednom čuvao kuću Hazreti Ahmadjan u Rabbi. Kad je
potpisao vasijet, savjetovao je svoju porodicu i bližnje da se također pridruže al-vasijetu. Bio je vrlo redovan u plaćanju čende, mjesečne članarine, uvijek bi to davao svakog prvog u mjesecu i onda tek poslije bi trošio na bilo šta drugo. U tajnosti bi uvijek pomagao druge i to nikada ne bi spominjao. Njegove kćerke su pisale da njihov otac je toliko volio hilafet da osoba može samo da mu zavidi na tome. Kad god bi neko spomenuo halifu, njegove oči bi bile pune suza. Njegova kćerka piše: jednom smo moje sestre i ja sa našim ocem čekali porodični sastanak sa halifatom Mesihom. Ona kaže: odjedanput sam ugledala mog oca kako stoji, kao da je on na dužnosti za osiguranje. Mi smo se iznenadili zašto je to uradio. Ona kaže: ugledala sam glavnog za ured osiguranja da je ušao tu i moj otac je to uradio da pokaže poštovanje prema njemu. Moj otac je nastavio da stoji sve dok njegov šef nije izašao. Kad je izašao, i moj otac je tada sjeo. Iako je ovo bilo samo nekoliko minuta, za nas je ovo bila velika lekcija. Moj otac cijeli naš život nam je govorio: ako želimo ikakav uspjeh u životu, onda trebamo da uvijek budemo povezani sa halifom. Isto kao što je magnet i metal povezani. Nekoliko dana prije smrti otac nam je dao, meni i mojim sestrama, poklon za Bajram, također našem bratu i snahi. Rekli smo mu: oče, Ramazan još nije ni počeo. On nam je rekao: niko ne može garantovati za budućnost i ne trebamo da odlažemo dužnosti. Njegova snaha kaže: brinuo se o meni i savjetovao me kao otac. Kad je moj otac preminuo, rekao mi je i mom mužu da odmah idemo u Pakistan i prisustvujemo dženazi. Njegova snaha piše: kad bi se god probudila u noći, uvijek bi ga našla da klanja. Imao je veliku ljubav i lojalnost prema hilafetu. Hazur kaže: svi su ovo opisali za njega. On bi često govorio da zbog halifinih dova Allah mu je dao da bude zatvorenik na Allahovom putu i također zbog tih dova niko ne zna šta se je desilo sa tadašnjim predsjednikom Pakistana. Jedna od njegovih kćerki piše: uvijek je savjetovao našu djecu da uspostave jaku vezu sa uzvišenim Allahom i sa halifom i govorio bi im da njihov uspjeh je u ovome. Uvijek bi nas savjetovao da učimo Kur'an i klanjamo tahadžud. Ona kaže: ja ga nikad u svom životu nisam vidjela da nije ustao i klanjao tahadžud. On se uistinu puno molio za nas, bio je vrlo gostoprimljen, uvijek se brinuo za rodbinu koja je bila siromašna. Rana Sahib je nastavio da uplaćuje članarinu za svoje roditelje i svoju suprugu poslije njihove smrti. Često bi ga čula kako ponavlja sljedeće: Gospodaru moj, budi moj darovac i u dobrim i u teškim danima i ostavi me pokornim tvojoj volji. Dalje piše: poslije smrti naše majke, on se još više posvetio nama i našoj snahi. Kad bi god nešto nam donio ili poklon za Bajram, uvijek bi to davao prvo snahi, pa onda nama. On bi uvijek govorio: doveli smo nečiju kćerku u našu kuću, zato trebamo da je pazimo bolje nego sve druge ukućane, jer ću da odgovaram Bogu za ovo.
njegova druga kćerka kaže dok je boravio u zatvoru, to je nosio tako hrabro, nikada nismo ni najmanju primjedbu čuli od njega, a ne da se žalio. Uvijek je klanjao tahadžud i namaze na vrijeme, čak i bolesti. Zbog lošeg tretmana u zatvoru bubrezi su mu obolili i također je imao problema sa disanjem. Kako god, nikada nismo čuli riječi žalbe od njega. Uvijek je govorio sva hvala pripada Allahu. Još jedna kćerka njegova kaže, toliko se brinuo za nas, govorio nam je, sad imam 86 godina i ne znam šta budućnost nosi, ali kad preminem volio bi da se prebacim u Pakistan. I rekao nam je da je skupljao pare za karte njihovih kćerki u to vrijeme, tako da one ne moraju da pitaju svoje muževe i da dođu na dženazu sa novcem koji je njihov otac dao. Zbog trenutne situacije, Azur kaže, nije moguće da bude ukopan u Pakistanu. Ukopan je ovdje, ali inšala, kad se stanje popravi, bit će prebačen. I njegova želja će biti ispunjena da bude u Pakistanu. Jedan od njegovih bratića koji služi u Tahir Heart bolnici piše, u toku njegovog vremena u zatvoru obilazio sam ga mnogo puta i nosio mu neke stvari. Kad bi dolazili tamo, mi bi bili vrlo nervozni, ali njegov savjet je bio da uvijek pokazujemo sabor i strpljenje i da se molimo. Bio je vrlo častan čovjek, pun istrajnosti i sabora. Slično, njegova bratična govori, do 1980. živio je u naselju gdje je halifa boravio. U toku dželse mi bi dovodili neahmedi muslimane sa nama na dželsu. Hazur kaže, ovo je bratična od njegove supruge, Rubina Saja. Ona kaže, na štetak bi uvijek govorio mojoj tetki da prvo se uvijek moramo pobrinuti za naše goste, da im ne bi bilo neugodno. Niti radi hrane, niti spavanja. Ako nema dovoljno mjesta, onda bi joj govorio da ona spava u kuhinji sa djecom, a gosti trebaju da dobiju sav smještaj, jer to su gosti obećanog Mesija alejhi selama. Jedan od njegovih bratića ili sestrića ga je posjetio u zatvoru. On kaže, on mi je rekao, sin, čast kelime trebaš uvijek da držiš. Iako moraš da žrtvuješ svoj život. On piše, kad mi je ovo rekao, osjetio sam ove riječi da ljudsko biće ne izgovara, već melek. On je bio vrlo hrabar Ahmedi koji je držao čast kelime na prvom mjestu i imao veliku ljubav prema hilafetu. On kaže, kad sam se preselio iz Belgije u London, on mi je rekao da se pobrinem i imam veliku vezu s hilafetom jer si se ovdje preselio zbog toga. Rekao mi je, ako ne ispuniš svake naredbe koje halifa naredi, onda tvoj dolazak ovdje nema nikakve svrhe. Rekao mi je također da obratim svoju pažnju na moje namaze i ako imam bilo kakve poteškoće da se uvijek okrenem prema njima svojim dovama. Nije volio licemjerstvo i laži. Kad bi god bio bolestan i porodica ga savjetovala da ostane kod kuće, on bi rekao da se osjeća dobro i nije želio da bude kod kuće. I govorio bi, kad mi se pružila prilika da služim džemat u ovim godinama, želim to da uradim. Ilyas Munir Sahib, koji je zajedno bio u zatvoru s njim,
On kaže, proveo sam dugo vrijeme svog života uz Rana Sahib, a sad pred smrt nisam mogao da budem s njim i vrlo sam tužan radi toga. Bio sam s njim u zatvoru skoro 10 godina i nikada ga nisam za cijelo vrijeme vidio da je izgubio nadu. Do te mjere i kad mu je vojnički diktator presudio kaznu smrti, on je to primio sa osmijehom. On je imao veliku porodicu i masu mu tad bila djeca. Iako nije tada imao zaradu, on je uvijek imao veliku povjerenje uzvišenog Allaha. On je imao veliku žar da služi svoju vjeru i džemat. Ako bi se nekad zabrinuo, rekao bi da njihove namjere neprijatelja su vrlo opasne, ali uzvišeni Allah, jedino on može da nas spasi. Uzvišeni Allah se pobrinuo za sve njegove potrebe i sve njegove kćerke su se udale u vremenu dok je on bio u zatvoru. Ilija Sahib govori, nikada neću zaboraviti to kada su neprijatelji došli u tu džamiju i počeli da skidaju kelme i šehadet i ajete iz Kur'ana i hadise. On kaže, to je bio prvi put da ga vidim da govori na tako moćan način kad im je rekao, ko ste vi da brišete našu kelimu. On kaže, do tada nisam ga nikad čuo da govori urdu, ali tad je govorio na urdu jeziku i to vrlo moćan, na vrlo moćan način. On je sam učinio da se 30 ili 40 koji su došli da napadnu nas sakriju u jednom dijelu džamije, pa su onda posle i pobjegli. Ne samo to, kada je policija došla i pitala ko je pucao, on je odmah se javio i rekao, ja sam. Posle toga toliko je bio mučen da bi on priznao da je to bilo njemu naređeno da on uradi. Ali on nije ni mrvu krivice želio da padne na džemat i nikada nije promijenio svoju izjavu. Ovi džematski službenici nisu ni znali da je on imao pištolj. Iako je taj sud bio vrlo strog, kao to je bio vojnički sud, i verbalno i na papiru on se branio vrlo iskreno i rekao je da je on bio taj koji je odlučio da puca. Ilija Sahib govori dalje da moj otac u toku našeg zatvora bi nam slao hudbe, tekst hudbi od Halifatul Masih IV. On kaže tada nije bilo MTA i mi bi dobivali u Pakistanu samo tekst od hudbe i Rana Sahib uvijek mi davao te papire i da im čitam. Zatvorenici koji su bili osuđeni na smrtnu kaznu, oni su samo imali malo vrijeme kad su mogli da izlaze iz svojih ćelija. I on kaže, u to vrijeme kad bi on izašao, šta bi on radio jeste da presluša hudbu. I to je radio uvijek regularno. On kaže, kad bi god bilo u mogućnosti, on bi sve Ahmedi sakupio da klanjaju zajedno u džamatu dok su bili u zatvoru. On kaže, u zatvoru je postio i u vrlo teškim mjesecima tamo u maj, juni, juli, kad je vrlo teško postiti, pogotovo on je bio vrlo stara osoba, on bi postio po čitav mjesec. On dalje govori, imao je toliku istrajnost i sve je s radošću prihvatao. Kada je dobio presudu za smrtnu kaznu, on kaže, to se na njemu nije moglo ništa da osjeti na njegovom licu, zabrinutost, ništa. Jedan od čuvara u zatvoru je prišao njemu i rekao, kao ovi Ahmedi dobijaju i smrtnu kaznu, ali na njima ne možeš ni vidjeti da se boje ili nešto slično.
On je počeo da razgovara sa ovim čuvarom i kaže, shvatio sam da on nije znao da sam i ja Ahmedi. Poslije kad je završio razgovor s njim, pitao ga je, da li vidiš na meni kakvu brigu? On je rekao, ovaj čuvar je rekao, ne vidim. I on mu je tad rekao, i ja sam Ahmedi i na smrtnoj kazni. Ovaj čuvar je bio zaprepašten tim. Sada ću pročitati pismo koje je Halifatul Mesih IV. Poslao Naim sahibu u septembru 1986. godine. Dio toga pisma je sljedeće. Dobio sam tvoja pisma. Ti stojiš tako hrabro braneći svoju vjeru, što je vrlo, vrlo vrijedno. Božji izabranici koji žele da dostignu veći stepen, oni moraju da prođu kroz ovo teško stanje. Zavidim na ovoj prilici s kojom si ti blagoslovljen. Drvo se prepoznaje sa njegovim plodovima. Vi ste svi plodovi i grane jednog drveta koje je od obećanog Mesija alejhi selama. I uzvišeni Allah nikada vas neće zaboraviti. Cijeli džemat se moli za vas i moje su dove uz vas. Nadam se da si pročitao moje stihove koje sam napisao zbog tebe i tvojih drugova u zatvoru. Neka te uzvišeni Allah sačuva. Njegovi meleci neka vas izbave iz tih teških stanja. Neka je uzvišeni Allah uz vas. Ovo je pismo koje je Halifatul Mesih IV. Poslao Rana sahibu. Mubarak Sadiki sahib kaže, pitao sam jednom Rana sahiba u vezi njegovih poteškoća u zatvoru. Rana sahib se nasmijao i rekao, mi Ahmedi uvijek damo svoj život u poslušnosti uzvišenom Allahu, časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i Allahovim halifama. Ja nikada nisam pomislio da nijedna poteškoća je teška za mene. Ja sam ostao zadovoljan sa Božjom voljom i do kraja svog života ostao je zadovoljan sa Božjom voljom. Kad sam god upitao za njegovo zdravlje, rekao bi alhamdulillah. Kad bi god bio u bolnici i čim bi se vratio, on odmah bi dolazio na svoju dužnost i smjene i u džamiju. Kao što sam spomenuo ranije, doktor je rekao, ljudi kojima noge otječu kao što su njemu, inače oni ne izlaze iz kuće, ali on je sve radio s tim stanjem svojim. Da, doktori su bili začuđeni kako on to radi, ali stanje njegovog srca i ljubav ogromna prema hilafetu mu je pomagalo uvijek da dolazi u džamiju i da bude blizu halife i da izvršava svoje dužnosti. Uvijek sam vidio da neka velika ljubav prema hilafetu zrači iz njega. Da uzvišeni Allah podari mu sve najbolje na sljedećem na ahiretu i podari mu mjesto među njegovim voljenim. Ja ga znam od djetinjstva i kao što sam spomenuo da je on išao u Džabla sa Halifatul Mesih II. I mi smo tu nekad išli u vrijeme ljeta. I tada Rana sahib se uvijek prema nama ophodio sa velikom brigom. A da sam postao halifa, naša veza se povećala i uzajamna ljubav. Ovo sve što smo čuli u vezi njegove ljubavi i poslušnosti prema hilafetu, ovo se sve moglo da vidi u njegovom karakteru. Da uzvišeni Allah podari i njegovoj djeci da budu lojalni kao njihov otac i da koračaju njegovim koracima. Nažalost, radi trenutne situacije i radi uputa vlade, ja nisam mogao da klanjam njegovu dženazu. Ako Bog da, ja ću da klanjam njegovu dženazu u odsustvu u budućnosti. Što se tiče ove pandemije, neki Ahmedi su bolesni od nje i
trebamo i molim se Allahu i molite se da ih Allah izliječi. I također molite se da svi mi idemo putem Allahovog zadovoljstva, da nam omogući da ga obožavamo na istinski način i da ispunimo dužnosti prema čovječanstvu i da otkloni ovu pandemiju iz svijeta. Neka uzvišeni Allah podari da ljudi prepoznaju jednog uzvišenog stvoritelja i njegovo jedinstvo i da ga počnu da obožavaju. Da uzvišeni Allah obaspe svoju milost na sve. Allah Ta'ala उनके बच्चों को भी हमेशा वफा के साथ अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हालात की वजह से उनका जनाजा तो नहीं पढ़ा जा सका, मैं नहीं पढ़ सका, हुकूमती पाबंदियाँ भी थीं, शोर रिस्ट्रिक्शंस थीं, इसका अफसोस भी है। इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त उनका जनाजा गायब भी पढ़ा दूँगा। आखिर पर मैं दोबारा आजकल की मर्ज़ के हवाले से ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने अहमदी मरीज़ हैं बाज़, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबको शिफा कामिला अता फरमाए और हमें भी अपनी रज़ा की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सही रंग में हमें इबादत का हुकूकुल इबाद का हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमाए और जल्द ये बला हमसे दूर फरमाए। दुनिया को भी समझ और अकल दे, वो भी ये खुदा को पहचानने वाले बने, खुदा ताला की इबादत करने वाले बने, तौहीद को जानने वाले बने। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.